কেনটা কেন কি কাম আছো তুই পানি আসল করবি বামন মনে হিসাব হ্যাঁ তুই ইয়ার ঘর আমি চার ঘর দিয়ে আমি ভাড়া মানে মাতে রিসারে তো कहबू यार भर्ती खत्म देबी नुआ थे दिबा से घुंडी चार भर्ती कैसे नहीं दिबा केंदा घुंडी दे दे देबी वाला देबी परबे हमें